میرا پہلا حج تھا، 2-3 حج کیے ہیں میں نے. تو میں صفا مروا کر رہا تھا، تو ایک درویش میرے ساتھ تھے. میں نے ان سے پوچھا، ایک مقدس عمل ہے، حالت احرام میں ہے، حج میں ہے، اولاد کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مجھ سے کہنے لگے، جتنی کوشش اس سے 100 گنا دعا. بہت زیادہ کوشش کی جائے، ان کے اخلاق، ان کے مزاج، ان کے دن رات پہ نظر رکھی جائے، لیکن اس سے 100 گنا دعا کی جائے. اور اس سے 100 گنا دعا کہ اللہ، بس میں نے اپنی محنت کر دی، میں بھی مخلوق، میری طرف دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، بارش ہو رہی ہے، خیال کرنا نور کی رحمت کی برکت کی، کہیں برتن اگر الٹا ہوا تو بارش کا قطرہ نہیں جائے گا. یا اللہ میں بھی مخلوق، میری اولاد بھی مخلوق، پہ اس میں محنت کی، وہ بھی مخلوق، تو خالق ہے، تو چاہے گا تو ان کے اخلاق، ان کا رزق، ان کی عزت، ان کی تونگری، ان کے لیے برکت اور رحمت کے فیصلے ہوں. جتنی محنت کریں اس سے کتنے گنا؟ 100 گنا دعا کریں، 100 گنا دعا کریں. جتنی محنت کریں اس سے 100 گنا دعا کریں. اور ایک دعا میں اکثر بتاتا ہوں اور اس کے بہت نتائج ہیں. رب جعلنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جیسے اس دن میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ اس کو یاد کرنے، کون سی دعا یاد کرنی تھی؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی، اب ٹھیک پڑھا میں نے، بفضلک من سواک. یاد ہو گئی؟ اس دعا کو یاد کریں، میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے، اس دعا کو یاد کریں. اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے، اور سوچتے ہی آپ کے اندر ایک فرحت اور راحت ہوگی. فرحت اور راحت ہوگی. انسان جب آگے چلتا ہے پھر اس سے اولاد کا فکر ہوتا ہے، اور اولاد کا فکر بھی ہوتا ہے، اور اولاد سے توقعات بھی ہوتی ہیں. توقعات بھی ہوتی ہیں. میرا تجربہ ہے، بڑوں کا تجربہ ہے، سنیے گا، موتی بتا رہا ہوں. جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادی نہیں دے گا. ایک. دوسرا، اللہ اس کی نسلوں میں اندھے، لولے، چندھے، اپاہج، معذور بچے پیدا نہیں ہوں گے. جو یہ دعا اور اس دعا کا اہتمام کرے اللہ پاک اس کو ہمیشہ صحت مند زندگی اور صحت مند اولاد عطا فرمائے گا، جو اس دعا کا اہتمام کرے گا. کیونکہ اس دعا میں ہے ذریت ہے، اور ذریت سے مراد نسل 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 نسل. یہ یاد رکھیے گا. اس دعا کے اندر امامت ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. اور امام کہتے ہیں باس کو، چیف کو، بڑے کو، ہیڈ کو، پورے ملک کے بڑے کو، پورے قبیلے کے بڑے کو، سردار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ صاحب مقام کو. آپ اس دعا کی صرف تہ تک پہنچیں گے، اس کو پڑھ کے اس کے مفہوم پہ دیکھیں گے نا، آپ کا دل وہیں خوش ہو جائے گا اور دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا. پھر نماز واحد چیز ہے جس کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں قبول ہیں. نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو نماز کے اندر جو پڑھی جائے گی اس کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا قوت ہوگی. جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے اس کا مقام کیا ہوگا جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے. نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے. پھر اس دعا کے اندر بے اولادی کا علاج ہے. جن کی اولاد نہیں ہے اگر وہ مستقل پڑھتے رہیں تو اولاد دے گا تو اللہ پھر انہیں امام بنائے گا. اولاد دے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. کیا خیال ہے؟ اولاد ہوگی تو ذریت یعنی نسلیں آگے بڑھیں گی. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیاں اور جن کی بہت زیادہ گہرائیاں ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مطمئن کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بہت عروج تک لے جاتی ہیں. ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا
छोटी सी दुआ होती है और वो कबूलियत की घड़ी होती है और वो फैसले करवा देती है। छोटा सा अमल होता है, कबूलियत की घड़ी है, फैसले करवा देता है। कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर दुआएं करते रहे, बज़ाहिर उनको दुआओं की तासीर ना मिली। शैतान ने कहा छोड़ तस्बीह और तस्बीह खाना, इन दुआओं को जो नहीं मांगते उनके देख कहां उरूज, कमाल, दौलत, इज्जत मिली है, लेकिन उन्हें इल्म नहीं। दुआ का असर दो तरह होता है। आज मुझे एक राज भी सुन लें जरा राज। पहले एक बंदे की दुआ उसी वक्त उसका असर नजर आता है, उसको मिलता है या उसकी नस्लों को मिलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुआओं में ताखीर हो रही होती है। बज़ाहिर अल्लाह क्या करता है, पहले उसकी आखिरत बनाता है उस दुआ से। अल्लाह को पता है कि दुनिया में 4 दिन इसने रहना है, आखिरत में 4 लाख साल रहना है, 4 करोड़ साल रहना है, 4 अरब आबदन आबदा रहना है। अल्लाह क्या करता है, उन दुआओं और अमाल की वजह से उसकी आखिरत बनाना शुरू कर देता है। वो रोता है, दुनिया शिकवे करती है, दुनिया ताने देती है, क्या मिला, क्या पाया, क्या बना, क्या हासिल किया, धक्के और क्या मिला, और दिल भी टूटता है। इंसान है, आखिर जमाने को देखे, अपने जात को देखे, लेकिन वो खुशकिस्मत होता है जिसका पहले अल्लाह आखिरत का निजाम बनाता है। और कुछ होते हैं जो अल्लाह पाक कहते हैं इनको फौरन दो, दुनिया में दो, और फौरन दो, और उसी वक्त दो। बहुत बड़ा राज है ये। और ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें इस्तिकामत मिले, हमें साबकियत मिले, हम राहों से हट ना जाएं, हम राहों से टूट ना जाएं। ये उन लोगों के लिए एक ताकतवर पैगाम है जो कहते हैं कि हम सच्ची राहों से जुड़े रहें। ये उनके लिए हैरत के जिंदगी का एक कदम बता रहा हूं मैं, उनके लिए बता रहा हूं। आखिर कौन सी वजह है जो मैंने अर्ज किया है कि आपका कोई आजमूदा अमल है, वो तजर्बा शुदा अमल है, आखिरी अशरे में तस्बीह खाने और मेरी नस्लों इस निजाम के लिए करें। उसके पीछे भी एक राज है। इश्क वालों को वो राज समझ आ जाएगा और वो उसमें फिर अपना तन मन धन लगा देंगे। ये जो दुआ है, ये दुआ, इस दुआ का मफहूम ही जिंदगी में फरहत देता है, फरहत देता है। कितना एक साहब को पता चला, बेटों को 5 बेटे थे, अम्मा फौत हो गई और अम्मा किसी गरीब माई के घर रहती थी। रातों रात उसकी मैयत जो है उठा के घर ले आए, शर्म होगा। और फिर एक बंदा था, वो गा गा के कहता था, माए नी मैं कीनू आखा दर्द विच होनी आंदा। फिर उसको बुलवाया और वो गाता था। इन्होंने पहले, अम्मा पता था, काले सूट बनवा के रखे हुए थे, माइयों ने भी बंदों ने भी। सोग हालत थी, 40 देगें पक गई, अम्मा मर गई। और अम्मा एड़ियां रगड़ रगड़ के कहां मरी। और अम्मा के लफ्ज बताऊं मैं, अम्मा कहती थी, सारी उम्र में इनका बख्त नसीब मुकद्दर इनकी दौलत मांगती रही। ऐ काश मैं मांग लेती कि इनको मां की कदर भी मिल जाती, इनको अल्लाह भी दे देती। मैंने इनको अल्लाह ना दिया, मां की इज्जत ना दी, मां की कदर ना दी, सब कुछ मिल गया, अम्मा ना मिली। ये दुआ जिंदगी में नस्लों में काम आती है। मुझे ये बताएं, अगर हमारी आंखों के सामने नस्लें बेकार हों। मुझे कराची से एक साहब है, बेटा उनका 40-45 साल था, उसकी आंखें खत्म हो गई। बूढ़ा बाप उस बेटे को घसीटता फिर रहा था, जबकि उस वक्त उस बेटे को बाप को घसीटना था। एक वर्कशॉप का एक बंदा आया, बाबा, उसके बेटे की उम्र को 35 साल थी। उसने बेटे को कंधे पे उठाया हुआ था कि उस बेटे की जुबान भी बंद हो गई थी, उसके फालिज हो गया था, उसकी आंखें भी बंद हो गई थी, और रो रहा था कि यह वक्त तो मेरे बेटे का मुझे उठाने का था, मेरा जिस्म साथ नहीं देता, मैं क्या करूं। बेटे को गाड़ी से निकाल के उधर ले जाता हूं, कहीं व्हील चेयर नहीं होती, करता हूं। मेरी जिंदगी में यही था कि मैं औलाद के ये गम देखने थे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, सखी मुझे भी अता कर और मेरी बीवियों को या बीवी को अता कर। वज़ुर्रियातिना, और मेरी ये नस्ल नहीं, जुर्रियत, नस्ल 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 दर नस्ल। वज़ुर्रियातिना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व कुर्रत आयुनिन। बस सारी की सारी जो है, सारी की सारी राहतों का आखिरी लफ्ज है आंखों की ठंडक। बस आंखें ठंडी हो रही हैं। सारी राहतें, सारी दौलतें, सारी नेमतें, सारे सजदे और सारी इबादतें और सारी इताअतें और सारे कमाल की आखिरी अल्फाज एक मजमूआ है, वह है आंखों की ठंडक।
कुर्रत आयुन, अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। आंखों की ठंडक जब होगी तो बीमार औलाद, गरीब औलाद, मंगती औलाद, फकीर औलाद, मुफलिस औलाद, दर दर की धक्के खाने वाली, वो आंखों की ठंडक नहीं होती। और मौला सिर्फ ये नहीं, आंखों की ठंडक से मुराद ये है कि दुनिया में आंखों की ठंडक हो, माल दौलत चीजें मिले ना, अल्लाह इनकी आखिरत भी चाहिए। ये जो आखिरत है वो है वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अच्छा, अब यहां मुत्तकीन कहा है, सालिहीन ने कहा, हाफिज हो, कारीन हो, कारी हो, आलिम हो, ये नहीं फरमाया। वली हो, औलिया हो, ये नहीं फरमाया। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, इसके अंदर एक बड़ा राज है, और वो हैरत अंगेज राज ये है, मुत्तकी उससे कहते हैं, मुत्तकी उससे कहते हैं जो दिन रात गुनाहों से बचने की आखिरी कोशिश करता है, मुत्तकी कहते उसे हैं। इबादत करने वाले को मुत्तकी नहीं कहते। आज अपना अगर तर्जमा है तो बदल लें, इबादत करने वाले को मुत्तकी नहीं कहते। नाफरमानी, हलाल हराम, जायज नाजायज पे नजर रखने वाले को मुत्तकी कहते हैं। अपने रिस्क पे, अपनी सोचों पे, अपने जज्बे पे, अपने बोलों पे, अपने अल्फाज, अपनी कैफियत पे नजर रखने वाले को मुत्तकी कहते हैं। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और मुत्तकी भी ऐसा बना मौला कि मुत्तकियों का इमाम बना। हाँ, किसी ने ख्वाब में देखा कि कब्रें फटी, शेख ने लिखा है फजाइल सदकात में, कब्रें फटी, और फटने के बाद देखा तो लोग चुन रहे हैं। तो पूछा क्या चुन रहे हैं? कहा जो हमारे अजीज हमें हदिये, कलमा, दरूद, तस्बीह, जिक्र, आमाल, हदिये भेजते हैं, हम ये चुन रहे हैं। और एक बाबा बैठा है ठाठ से, वो नहीं चुन रहा। आप नहीं चुन रहे? उसने कहा मेरा एक बेटा है फलां बाजार में फलां नाम का, वो फलां मिठाई बेचता है और वो रोज मुझे कुरान हदिया करता है। मुझे खुद एक रोज कुरान मिल जाता है, मुझे ये छोटी छोटी चीजें चुनने की क्या जरूरत है? ख्वाब देखने वाले ने सुबह उठा और उस बाजार में गया, देखा तो एक बंदा है मिठाई बेच रहा है और उसकी जुबान हिल रही है, और कहा ऐसे ऐसे मैंने ख्वाब देखा है, ऐसे ऐसे तेरे वालिद ने कहा है। कहा यह मेरे और अल्लाह के दरमियान राज था, चूंकि मेरे वालिद ने तुझे बता दिया। वाकई मैं कुरान पढ़ता हूँ, एक कुरान पढ़ के रोज अपने वालिद को हदिया करता हूँ। ख्वाब था, गुजर गया। जिंदगी के कुछ बहुत अरसे के बाद उस दुर्वेश ने फिर ख्वाब देखा कि लोग चुन रहे हैं। अब देखा तो वो बाबा भी चुन रहा है। तो पूछा अब क्यों चुन रहे? कहा वो कुरान भेजने वाला बेटा फौत हो गया। लेकिन जो बंदा ये दुआ वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह उसकी नस्लों में कोई ऐसा भेजता रहता है। एक तो अल्लाह उसकी नस्लों में उसके बुढ़ापे में साथी बना देता है, और उसके बुढ़ापे में कोई जिंदगी के साथी बन जाते हैं। बुढ़ापे में तकलीफें नहीं होती, बुढ़ापे की जिल्लतें नहीं होती, अल्लाह गैब से साथी बनाता है। दूसरा, अल्लाह पाक उसकी नस्लों में कोई ऐसा भेजता रहता है जो उसकी आंखों की, कब्रों की आंखों की ठंडक बनता है। कब्रों की आंखों की भी ठंडक बनता है, कब्रों की आंखों की भी ठंडक बनता है। नमाज के दौरान कबूलियत की खड़ियां होती हैं, अत्तहियात में कबूलियत होती है। अत्तहियात में क्यों कबूलियत? वजह क्या है? जब अल्लाह के हबीब अर्श पे तशरीफ ले गए थे, अल्लाह के लिए एक हदिया ले गए थे, जाते हुए खाली हाथ ना जाओ। और पता है कौन सा हदिया लेकर गए थे? अल्लाह पाक ने पूछा मेरे हबीब क्या लाए? फरमाया तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यबातो। अल्लाह ये हदिया लाया, ये हदिया लाया हूं। अर्श पे मेराज पे तशरीफ ले गए, एक हदिया बेहतरीन ले गए थे। अल्लाह पाक ने फरमाया उसके जवाब में, इन्होंने हदिया दिया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। अल्लाह पाक ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगला सलाम अल्लाह ने फिर आपको दिया, तस्बीह खाने वालों को। कौन सा? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। वो उनको सलाम है, वो मेरे बंदे जो नेकी की तलाश में फिरते हैं, वो मेरे बंदे जो तकवे की जिंदगी गुजारते हैं, वो मेरे बंदे जो नेक बनने के लिए अपने घर को छोड़ते हैं, वो मेरे बंदे जो नेकी चुनने के लिए अपने घर की हिजरतें करते हैं। मेरे हबीब जब आप ना जाना ना, उनको भी सलाम कह देना। और उनको सलाम कह के कहना सारी दुनिया के लोगों को, जब तक दुनिया में रहोगे, नमाज पढ़ोगे, इनको सलाम नहीं भेजोगे, मैं तुम्हारी नमाज ही पूरी नहीं करूंगा। अस्सलामु अलैना
वअला इबादिल्लाह अस्सालिहीन। ओ अजीब चीज है ये। मेरे हबीब हदिया क्या लाए? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। मैं आकर ये हदिया लाया हूं, इसमें बड़ी ताकत है। अल्लाह की सारी अजमतें, कुदरतें, ताकतें, किबरियाइयां, अजमतें इसी में हैं, अत्तहियात में। और आजिजियां हैं सारी, असल में आजिजी है। तो उसके जवाब में क्या मिला? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पे रहमतें भी हों, आप पे बरकतें हों। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिह। वो सलाम उन्हें भी कह देना जो मेरे बंदे हैं और जो सालिहियत नेकी के लिए मारे मारे फिरते हैं, जो सालिहियत और नेकी के लिए दिन रात अपना तन मन धन लगाते हैं, कभी खिदमत के जज्बे में, कभी इबादत के जज्बे में, कभी तस्बीह के जज्बे में, कभी हिजरत के जज्बे में, उनको भी मेरा सलाम हो। और हर नमाज की हर अत्तहियात में वो मेरा सलाम उन पे पहुंचता रहेगा। आपके तो तस्करे नमाज की अत्तहियात में हो रहे हैं। हाँ, तस्बीह खाने में हिजरत क्या की, आपने तो अपने तस्करे नमाज की अत्तहियात में करा लिए। मैं नहीं कह रहा, मैं जबरदस्ती इसका तर्जमा तो नहीं बना रहा, आप देख लीजिएगा तर्जमा, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मैं इसका तर्जमा जबरदस्ती तो नहीं घड़ रहा। इबादुल्लाह सालिहीन, सालहियत, नेकी। आप दिन रात नेकियां करते हैं। कितने दस्तरखान रोज लगते हैं? 40 दस्तरखान रोज लगते हैं। इजाफी 6 दस्तरखान शब जुमा के, ताक रातों के इसके अलावा है। 11, 12 और 17 रमजान के इलाज, 11, 12 के दरमियानी रात और 17 रमजान के इलाज है। वैसे अमूमी रोजाना 40 दस्तरखान अमूमी लगते हैं रूह के, और एक सुबह शाम दस्तरखान लगता है जिस्म का। ये अभी तहकीक कर रहे हैं, अभी और पहुंचेंगे। 40 दस्तरखान, एक रूह को ताकत, इस मन को ताकत, इन जज्मों को ताकत, इस दिल की दुनिया को आबाद करने के लिए। इस दुआ का एहतमाम करें, पर यकीन से करें। यह घरेलू झगड़ों का इलाज है, यह आपस की नफरतों का इलाज है, यह उलझनों का इलाज है, यह कदूरतों का इलाज है। बहुत बड़ा इलाज है, बहुत बड़ा इलाज है, बहुत बड़ा इलाज है। यह दुआ, उस दरवेश की दुआ, उस दरवेश की दुआ। पता नहीं क्यों मैं जिक्र कर रहा था, सफा मरवा में जिक्र कर रहा था, जिक्र करते करते मुझे याद है सफा मरवा, मैं सफा में था, ऐसे पहाड़ की थोड़ी सी चढ़ाई ऐसे चढ़ के, तो मैंने उनसे सवाल कर दिया। मैंने कहा औलाद के लिए, तो कहा क्या औलाद के लिए? 1% मेहनत, 100%। और मेहनत भी 1% से मुराद ये नहीं है पूरी मेहनत करना, उनको पूरा वक्त देना। हम तो नस्लों को वक्त ही नहीं देते, जुल्म की इंतहा है, मोबाइल को वक्त देते हैं, अपनी नस्लों को वक्त ही नहीं देते। नस्लों को पता ही नहीं हम कौन हैं, क्या हैं, अपनी नस्लों को वक्त नहीं देते, नहीं वक्त देते, नहीं वक्त देते। तो इस दुआ का एहतमाम करें, इस दुआ को अपनी नमाज की अत्तहियात में शामिल करें। और आज आपको पता चला अत्तहियात है क्या, वस्सलावात है क्या। अच्छा, अब आगे देखें, रब्बे जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, यहां भी ज़ुर्रियत आ रहा है, और से सीखें। रब्बे जालनी मुकीम अस्सलाती, क़याम करने वाला बना मुझे नमाज का, सिर्फ मुझे नहीं, आगे ओए होए, समझ के अगर जिंदगी को समझे तो आप नमाज में पढ़ क्या रहे हैं? रब्बे जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन, ये कह के कहा रब्बना व तकब्बल दुआ। अल्लाह अब मोहर लगा, रब्बना, हाँ, ये रब्बना व तकब्बल दुआ से मुराद है कि अल्लाह आप कबूल फरमा। अब मोहर लगा, ये नमाज, ये सजदे, ये तेरी इबादत, तेरी तरफ रुजू सिर्फ मुझे नहीं, मेरी जुर्रियत को भी अता फरमा, मेरी नस्ल दर नस्ल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखना, काबा की तामीर के बाद एक दुआ मांगी थी, व बनीना नअबुदल असनाम, व बनीना अन्नाबुदल असनाम। अल्लाह मेरी नस्लों को ख्याल करना, अपनी इबादत से हटा के किसी गैर शिरक पे ना लगा देना, अपने सजदों से मारूम ना करना, किसी गैर के सजदे ना हो। इब्राहिम जैसी हस्ती ने यह दुआ मांगी थी। कौन सी कुरान की आयत है, कहां है? वह बनीना, जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं? हाँ,
ہاں وہاں بھی ذریت ہے. مقیم الصلاۃ من ذریت ربنا وتقبل دعا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من. آگے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. بس یہ غور کیا کریں, کبھی کبھی غور کیا کریں, ان چیزوں کو سمجھا کریں, ان چیزوں کو پرکھا کریں, اس پہ غور کیا کریں. زندگی میں مزہ آئے گا, اللہ سے مانگنے کا لطف آئے گا. ہم پڑھ کیا رہے ہیں, ہم مانگ کیا رہے ہیں, ہمارے سامنے منشور کیا ہے, مقصود کیا ہے, مطلوب کیا ہے, مانگتے رہا کریں. اس پہ بڑا مزہ آتا ہے, اور پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ سے یہ ہے, اللہ سے نماز کرنا میں باتیں کرنا, اس کو کہتے ہیں باتیں کرنا, اس کو کہتے ہیں اللہ سے نماز میں باتیں کرنا. اس دعا کو کون یاد کرے گا؟ ہاتھ نہ کھڑے کریں. تسبیح خانے میں نعرے بھی نہیں, ہاتھ بھی کھڑا کرنا نہیں. نعرے لگ رہے ہیں زور زور سے, ٹھیک ہے, نعرے لگانے والے ٹھیک ہے, ہم سے اچھے ہیں. سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 35 ہے. نعرے لگ رہے ہیں, نعرے مار جولی چنڈک, تو یہاں میں یہاں, چل گئے. یہاں تو ہر محفل میں کوئی پیغام ملتا ہے کہ اب کرنا یہ ہے. ہر محفل میں کوئی پیغام ملتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور زندگی کا یہ مقصد بنانا, یہ کرنا ہے اور زندگی کا یہ مقصد بنانا ہے, اور انشاءاللہ بنانا ہے, انشاءاللہ بنانا ہے, بنانا ہے. اس لیے تو تسبیح خانے کی نسبت رکھنے والا ہر بندہ وہ ہوتا ہے جو 1.5 گھنٹے سے پہلے تو اس کی تقریر ختم نہیں ہوتی. ہر وظیفے کا فائدہ, دوسرے کا فائدہ, تیسرے. لوگ فون کرتے ہیں کہ وہ تسبیح خانے والا آیا ہوا ہے, بھئی ہمارا یہ مسئلہ کیا کریں. وہ کہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ وظیفہ پڑھ. انہوں نے کہا یہ ٹوٹکا کر. سچ پوچھیں, لوگ پوچھتے ہیں آپ سے, انہوں نے کہا یہ اپکری والا ہے, یہ اپکری والا بندہ ہے, اس سے پوچھو, اس سے مسئلہ کو یہ کچھ بتائے گا. اسے اس کی وجہ کیا ہے؟ اپکری نے سینے کے راز کھولے. اگر اپکری سینے کے راز رکھاتا دل میں, تمہیں نعرے مروا, جوش کروا, اس کے بعد کہنا گٹھڑی بند اور گھر جاؤ. انہوں نے کہا کیا سیکھ کیا؟ انہوں نے کہا نعرے سیکھ کے آیا ہوں. نعرے سنا, نعرے سیکھ کے آیا ہوں. سڑکوں پہ جلاؤ گھیراؤ سیکھ کے آیا ہوں. بادشاہوں کو گالیاں سیکھ کے آیا ہوں, تبصرے سیکھ کے آیا ہوں. فلاں سیاست والا یوں ہے, کھا گئے, ملک کو کھا گئے, برباد کر گئے, یہ کر گئے. اس کا مطلب میں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی, میں نے بادشاہوں کو برا بلا کہنا ہے. اصل زندگی میں اپنی اصلاح تو مشکل کام ہے, تفریح کرنا آسان کام ہے. ہر تسبیح خانے اپکری والے سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں, اپکری والا ہے, فلاں سے پوچھ, اس سے پوچھ, اور پھر وہ بتاتا ہے, اور پھر اس کی بات نشانے پہ لگتی ہے, کیونکہ اسے سچا پیغام ملا ہوتا ہے, وہ سچا پیغام آگے پھیلا رہا ہوتا ہے. میں نے آج دیکھے روٹی کے ٹکڑے سارے بچے ہوئے, میں نے کہا اگر ان کے اندر ان روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کا احساس ہوتا نا, تو تسبیح خانے کے کسی دسترخوان پہ ٹکڑا نہ بچتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے ہوئے ٹکڑے کھاؤں, میری کوشش ہوتی ہے. اگر انہیں پتا ہوتا کہ ان ٹکڑوں میں بخت, ان ٹکڑوں میں رزق, ان ٹکڑوں میں عزت, صحت کیا ہے, یہ ایک ذرہ ہی نہ بچاتے ہیں. میں نے سوچا میں کہ میرا قصور ہے, آپ کا قصور نہیں. اتنے بڑے چھابے بھرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کے, لنگر ہو اور برکت والا, اور اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا بچے. ہاں ثابت روٹی میں بچا دوں گا, پہلے ٹکڑا کھاؤں گا. ثابت روٹی بچا دوں گا, پہلے ٹکڑا کھاؤں. تو اس دعا سے عشق بھی کریں, یاد بھی کریں, اہتمام بھی کریں, اور اس کو غور بھی کریں. کریں گے اس پہ غور واقعی؟ اچھا کیسے؟ تو میں نے پہلے تو کئی دفعہ بتائی ہے, پہلی دفعہ تو نہیں بتائی, پہلی دفعہ نہیں بتائی. پھر میں اچانک چلتے چلتے بندے سے پوچھوں دعا سنا, دعا سنا, میں آکا ہاتھ آوے اور اس کو دعا یاد ہو. چلتے چلتے بندے سے پوچھو ہاں بھائی دعا سنا, فوراً کہے ربنا حب لنا من ازواجنا, میں کہ ہاتھ آوے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لطیفے جان بوجھ کے آپ کو سناتا ہوں, جان بوجھ کے. پتہ کیوں سناتا ہوں؟ اب جاگ کے میری بات سنا. ایک درویش تھے, سراؤں میں جاتے تھے, سرائیں ایسی ہوتے نا سرائے, ہوٹل, اب تو ہوٹل ہو گئے, سرائے تھے, وہاں جا کے ہنسا کے آ جاتے تھے, لطیفے چھوڑتے تھے, نہ واقف کچھ نہیں ہوتے تھے, ہنساتے تھے, ان سے کچھ آ جاتے تھے, کہتے تھے اللہ تیرے پردیسیوں کے غم زدہ دلوں کو میں نے اے اللہ خوش دل کیا ہے, اللہ میری اور میری نسلوں کو بھی خوشیاں عطا فرما.